हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि अभी हमारा नॉवेल चल रहा है चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक, जिसकी 34 एपिसोड्स चल चुकी हैं और अभी हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 35। तो उम्मीद है इन लास्ट एपिसोड्स में आपको बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा और नॉवेल ख़त्म होने का अफसोस भी हो रहा होगा जैसे कि मुझे हो रहा है। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एपिसोड को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं एपिसोड नंबर 35 की तरफ, चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक। वो साहब जी, आज आंटी बीमार थी इसलिए मैं अकेली आ गई सफाई करने। मैंने इस डब्बे को खोला तो इसके अंदर से इतनी ठंड आई तो भी बत्ती भी जलने लगी। डर कर मेरे हाथ से गिलास गिर गया। निम्रा डर के हमजा को सफाई देने लगी। थोड़ी देर पहले ही वो सफाई करने आई थी। जब किचन में गई तो तजस्सुस के हाथों उसने फ्रिज खोला तो उसकी लाइट जलने लगी। डर के मारे उसके हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। वो जल्दी जल्दी फ्रिज छोड़कर पीछे हुई और गिलास के टुकड़े उठाने लगी। तभी हमजा किचन में आया। कोई बात नहीं, मुझसे भी टूट सकता था, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। गिलास ही था, कौन सी कोई बहुत कीमती चीज थी। खैर ये डब्बा नहीं है, फ्रिज है और जब उसे खोलते हैं तो उसकी लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। कोई भी भूत नहीं है इसमें, इसलिए डरो नहीं। हमजा ने उसे डरते हुए देखा तो आराम से समझाने लगा। तो वो फ्रिज के डब्बों कहने पर भी हैरान हुआ। फिर उसने सोचा शायद उसे मालूम नहीं होगा। उसकी बात सुनकर निम्रा को डांट बंधी और वापस गिलास के टुकड़े उठाने लगी। क्या कर रही हो, लग जाएगी, हाथ से ना उठाओ। उसे हाथ से टुकड़े उठाते हुए देखकर हमजा ने फौरन उसे टोका तो वो उठ गई और किचन ढूंढने लगी कि किससे उठाए। ये कुछ पैसे हैं, रख लो और अपनी आंटी को डॉक्टर के पास ले जाना और खुद अगर जरूरत हुई या कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। हमजा ने वापस मुड़ते हुए टेबल पर पैसे रख कर कहा और खुद वापस रूम की तरफ चल दिया। क्या वो वाकई आपकी बीवी है? आपके पास सबूत है? निसा बेगम मलिक के घर में बैठी हुई थी। वो उसे ताशफीन के इरादों के बारे में आगाह करने आई थी। जी हाँ, मेरे पास निकाहनामा मौजूद है। वो बेगैरत लड़की मेरी बीवी है जो अब निकाह के बाद भाग गई थी और अब किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। निसा बेगम को देखकर मलिक को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वो हिबा के निकाह का सबूत मांगने लगी तो वो गड़बड़ाया लेकिन जल्दी संभाल कर बोला, ठीक है, फिर आप निकाह और पुलिस को लेकर आए और ले जाए उस गंद को हमारे घर से। तंग आ गई हूँ मैं इससे, कुंडली मार कर बैठी है मेरे घर में। उसने दांत कचकचाते हुए कहा और साथ में मुफ्त मशवरा भी दे दिया। ठीक है, आज मैं मसरूफ हूँ तो कल मैं आऊँगा। कल तक आप उसे बर्दाश्त कर लें। वैसे एक इज्जतदार इंसान को ये ज़ेब नहीं देता कि बदकिरदार लड़की को अपने निकाह में रखे। उसके पास कोई निकाहनामा नहीं था। वो उसे खुशी में बैठा हुआ था कि ताशफीन उसे घर से निकाल देगा और वही ले जाएगा हिबा को। लेकिन निसा बेगम की आमद ने उसे समझा दिया कि उसने मलिक की बातों पर कोई यकीन नहीं किया। मैंने भी उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी पड़ी हुई है। वो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, उल्टा मुझे अपने घर से निकालने की धमकी दे रहा है। उसने बिगड़े मूड के साथ उसे बताया। उसे इतना असना में एक लड़का और नाक करके अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? हामिद अंदर आया तो सीधा अपने बाप के पास गया और उसके पास बैठते हुए खुश इखलाकी से बोला, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल फिट। मेरा शेर कब आया? उसने हामिद की पीठ थपकते हुए खुश मिजाजी में पूछा। बस अभी ही। मिस्ड यू सो मच बाबा। वो दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया था तो आज ही आया था। उसने आंखों के इशारे से निसा बेगम को देखते हुए बाप से पूछा कि कौन है? बेटा ये मेहमान है, जरीना के दोस्त। तो ठीक है जी, आप जाएं, अब आपका काम हो जाएगा। चलो बेटे, साथ टाइम गुजारते हैं।
اس نے حامد کو تعارف کروایا اور جلدی سے نساء بیگم کو دیکھتے آخری کلمات ادا کیے، پھر بیٹے کو لے کر ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ حامد کی نظروں میں اس کا باپ ایک بہت اچھا انسان تھا، ملک اس کا آئیڈیل تھا۔ وہ اپنے کالے کام بیٹے کی نظروں میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ ابھی بھی اسے ڈر تھا کہ کہیں نساء بیگم اس کے سامنے کچھ بول نہ دیں۔ نساء بیگم نے حیرانی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ حامد کو انہوں نے کہیں دیکھا ہے یا وہ کسی سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ نساء بیگم کو اس کی مسکراہٹ یاد آئی۔ جب وہ مسکرا رہا تھا تو اس کی ایک گال پر ڈمپل نمودار ہو رہا تھا اور تاشفین کے دونوں گالوں پر ڈمپلز تھے۔ شاید وہ تھوڑا بہت تاشفین سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہ بھی اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اٹھی کہ شاید ان کا وہم ہے، اور گھر کے لیے نکل گئی۔ فین جی، وہ واپس آ گیا اگر تو؟ ہبا تاشفین کے ساتھ باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہبا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اپنے کام بھی کر رہا تھا۔ آج اس نے چھٹی کی تھی، صبح سے ہبا کے ساتھ ہی ٹائم گزار رہا تھا۔ ابھی بھی اماں سے یخنی بنوا کر وہ اسے ساتھ لیے باہر لان میں آیا تھا تاکہ اس کا موڈ فریش ہو سکے۔ کون میری جان؟ تاشفین نے لیپ ٹاپ بند کیا اور یخنی کا باؤل اٹھاتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہی جو کل آیا تھا۔ تاشفین نے یخنی کا اسپون اس کی طرف بڑھایا تو اس نے بڑا سا منہ بنا کر لیا۔ ایسے کیسے آ جائے گا؟ اسے مار مار کر اس کی چٹنی بنا دوں۔ کوئی میری ڈول پر بری نظر ڈالے تو؟ اس نے جو کرنا تھا کر جا چکا ہے، اور تمہارا فین جی اس بے غیرت انسان کی باتوں میں بھی آ گیا، اب نہیں آئے گا۔ شام کا وقت تھا تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہبا کے بال بار بار اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ تاشفین نے باؤل واپس ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کر اس کے بال باندھنے لگا۔ فین جی رہنے دیں، میں خود کر لوں گی۔ صبح سے تاشفین ہر کام میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ منہ دھونے میں تاشفین، بالوں میں کنگھی کرنے میں، ابھی بھی اسے یخنی پلا رہا تھا تو وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ ہبا میری جان، میں نے ہی توڑا ہے تمہارا بازو، اب اپنی ہبا کے سب کام میں خود کروں گا، یہی میری سزا ہے، بلکہ خوشی سے کر رہا ہوں سب کام، اب تو میں سب کر سکتا ہوں، تم روک بھی نہیں سکتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہبا کے گال کو ہونٹوں سے چھوا تو اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ میری ڈول کے کپڑے کافی گندے ہو گئے ہیں نا؟ وہ واپس اس کے پاس چیئر پر بیٹھ گیا اور کہتے ہوئے واپس یخنی کا باؤل اٹھا لیا۔ نہیں گندے ہیں فین جی، کل پہنے تھے، ابھی چینج نہیں کر سکتی نا؟ اس نے اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کے بازو پر پلاسٹر تھا اور وہ بازو ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ہوں نا، میں کرواؤں گا، اس نے بائیں آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے کہا، تو ہبا کا چہرہ سرخ رنگوں سے گلنار ہوا۔ ایسی باتیں نہ کرے فین جی پلیز۔ اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، گھنی سیاہ پلکیں سیاہ فگن ہوئی تھی۔ تاشفین اسے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ نساء بیگم کو ملک کا انتظار تھا کہ وہ کب آئے گا اور ہبا کو لے جائے، لیکن اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ علیزہ بھی خاموش ہو چکی تھی، اس کی چالیں ناکام ہو چکی تھی، تو آج کل وہ پھر چپ تھی۔ صبح یوں نہیں جاتی، رات کو دیر تک باہر رہتی، نساء بیگم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس تاشفین کا گھر برباد کرنا چاہ رہی تھی۔ اپنی اولاد کا کوئی ہوش نہیں تھا کہ کیا کر رہی ہے، کدھر ہے، کس وقت آتی ہے، کس وقت جاتی ہے۔ انہوں نے بس ہبا پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اب اس کا بازو کافی حد تک ٹھیک تھا، لیکن تاشفین دن رات اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ آفس جاتا اور 2-3 گھنٹوں کے بعد واپس گھر ہوتا۔ وہ دل ہی دل میں کڑ رہی تھی اور شدت سے ملک کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی طرف سے خاموشی پا کر اسے تشویش ہو رہی تھی کہ کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا جو اب آ بھی نہیں رہا۔ آج تاشفین کے ساتھ حمزہ بھی گھر آیا تھا۔ کافی دیر دونوں لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پھر تاشفین اپنے روم میں چلا گیا تو حمزہ اکیلا رہ گیا۔ اس نے ریموٹ اٹھایا اور LED پر چینل بدلنے لگا۔ ردا یونی سے آئی تو حمزہ کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ کیسے ہیں حمزہ؟ وہ ٹیبل پر بکس رکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں ناراض ہوں، میرے ساتھ بات نہ کرو ردا بی بی، حمزہ نے چہرے موڑتے ہوئے کہا اور اسے چھیڑنے پر اپنی ہنسی دبائی۔
पहली बात मैं बेबी नहीं हूँ, समझे? और नाराज क्यों है? उसके चिढ़ाने पर वो चिढ़ भी गई और चिढ़ते हुए बोली, तुम बेबी ही हो रिदा, बेबी, मेरी बेबी, गंदा बेबी। वो बेबी पर जोर डालकर बोल रहा था। अभी वो कुछ और भी कहता, रिदा ने खींच कर किशन मारा तो उसकी जबान को ब्रेक लगी। अब तो मैं ज्यादा नाराज हो गया हूँ। ताशी किधर हो? तुम्हारी बहन मुझे बेइज्जत कर रही है, मैं जा रहा हूँ। वो मुंह बसोते हुए नाराज होने लगा, फिर ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, अच्छा बाबा, ना चीखें, अब नहीं मारती, और शराफत से बताएं कि क्यों नाराज हैं। रिदा अच्छे बच्चों की तरह सीधी होकर बैठ गई। शराफत कौन है और मैं उसे क्यों बताऊं कि तुमसे नाराज हूँ? वो फुल मस्ती के मूड में था और रिदा को तंग करने में उसे बहुत मजा आ रहा था। हमजा, शराफत आपकी फूफो का बेटा है, उसे न बताना, मुझे बताएं कि क्यों नाराज है। अगर नहीं बताया तो ना बताएं। कहते हुए उसने हमजा के हाथ से रिमोट छीना और चैनल बदलने लगी। तुम कोई निहायत ही बदतमीज, बदलिहाज, बेअदब और कमजोर लड़की हो, और मैं ऐसे लोगों से हमेशा नाराज ही रहता हूँ, है ना? रिदा के रिमोट चटपने से उसने सब अल्फाज बालाए ताक रखते हुए उसकी खूबियां गिनवाई और सुकून से बैठ गया। वो तो मैं हूँ, आपको पता है मैंने उस दिन शॉपिंग करते हुए आपके लिए बहुत स्पेशल चीज ली है, लेकिन आप एक बदतमीज, बेअदब, बदलिहाज लड़की से गिफ्ट क्यों लेने लगे, है ना? उसने आंखें टपटपाते हुए मासूमियत में से कहा और वापस टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई। नहीं, क्यों नहीं लेता, मैं ले लूंगा। क्या याद करोगी तुम? बताओ ना क्या लाया। गिफ्ट का सुनकर उसके कान खड़े हो गए। वो पूरी तरह उसकी तरफ घूम कर बैठ गया। तो व्यूवर्स, एपिसोड 35 आपको कैसी लगी कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा और अपनी राय से आगा भी हमें ज़रूर कीजिएगा। और फर्दर मोर एपिसोड्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और नेक्स्ट एपिसोड का आपको कितना इंतज़ार है कमेंट सेशन में उसका कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि फर्दर एपिसोड आपको जल्दी पेश की जाए। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा ये नॉवल चाहूँगा तुझे आखिरी सांस तक।